ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନ ଦିଅ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। କବାଡି କବାଡି ଖେଳ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କବାଡି କବାଡି। এটা কি খেল କୁହନ୍ତି? ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ। ଖେଳିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି କରିନି, ଛୁଆବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ନା, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଓମ୍ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯଦି ମାରିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ପାଡ଼େଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖାଇ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ପୁରା ଭୀମ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛାଡ଼ିବ କି? এই ছড়া দেখুন সাংমানে, ইয়ে তো সহস্র ভীমর বড় আবতার, ইয়ে কাহাকি ছাড়িব নি। সেটা লুনি মারা দেই পেন্টা গজি দিও আকো সে এপটু পারে গিয়ে তো মাছাই রঠিয়া দো জায়গা টুটিয়া তো রোহম বাজু সবে এর কমটা কিন ভাই নি শান্তি পড়ে না মতে রুনি দে আমনি তো পেন্ট মোরে পেন্ট বাজি নাই চিন্তা মারো মারো এইটা মারো চিন্তা ভাই পুরা 60 বেজি উঠিয়া দিলে গাই এই রো মার এই দেখি এই পুরা নুনি মার মারো নুনি মারো ये लुणी मारो तो जगह ठेउनु त साठी कथा कहि साडी में नि अच्छा अब फास्ट टिकट दबा और तू साठी जा जाओ जाओ तो साठी बोला की जा जाओ तू ना देखता अच्छा भाई मामू आलो तो जैसे होने था चप्पल लगे पालती के जाना को छोड़ को जाना ना जाना को छाड़ अब तू सुआ मैं गरम पेट छाड़ा नहीं बे सेम संग आई जो भाई मामुनी तू आउनु सब भाई ये रोई गला गला हम चुप पड़े पड़े गले ये এই পারে লাগে এই পারে লাগে এই যে বাহ এই